নামে সুপারি নামাইছি চেয়ারম্যান। এখন এটা কি কোথা থেকে কী বিষয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইন্টেলিজেন্স, হ্যাঁ, এখন আমাদের তো এটা কনসার্ন না, এটা এখন আমরা দেখবো কোথা থেকে কী একটা খবরাখবর নেব। হ্যাঁ, ভিপিতে ছিল। তো অ্যাকচুয়ালি থ্রো ট্রেনের সাথে যায় ভিপিটা তিনসুকিয়ার থেকে লালগড় পর্যন্ত। হ্যাঁ, 23 টন হয় ভিপি। একটু মানে সুপারি কথা কই আছে না, এই যে অবদা সমত একটা ভিপির পৰা জিআরপি বিলাকে মামলা হৈছে। এইটো পাৰ্চেল ডব্বাৰ পৰা চুপাৰী যে ধৰিছে, আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ইনফৰমেশ্যন নাই নেকি? নাই, কোনো ইনফৰমেশ্যন নাই। কি মানে ক'ৰ পৰা ক'ত? কোনো আমাৰ লেটাৰ নাই, একো নাই, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কোনো লেটাৰ পোৱা নাই। মানে এইটো ক'ৰ পৰা ক'ত বুকিং আছে? এইটো নাজানো, এইটো লিজৰ হয়, ক'ৰ পৰা উঠাইছে এইটোও নাজানো। सुपारी पकड़ा। कौन सा ट्रेन से? और असम से। कितना टाइम गाड़ी रुका के रखा था? इतना टाइम तो ना बताया, कितना टाइम रुका हमको ये बता सकते हैं। कितना बोरी निकाला है यहाँ से? 300 बोरी होगा। 300 बोरी? हाँ। एक क्या कितना कुंटल होगा? ये बड़ा कहता 80 केजी होगा। कौन सा डब्बा से पकड़ा है? VP से। पार्सल डब्बा से पकड़ा है? लीज VP है। लीज VP है। हाँ। और वो कौन सा ट्रेन था? और असम। तो VP गाड़ी से सफारी निकाले हुए हैं हम लोग। लेबर आज हम लोग बोला खाली करना, हम लोग किए 300 बस्ता ज़्यादा था सफारी। कौन सा ट्रेन से? अवध असम एक्सप्रेस पार्सल डब्बा से। पार्सल डब्बा एक्सप्रेस गाड़ी से। कितना बोरी होगा? 300 पूरा होगा। 300। कितना टाइम रुका है गाड़ी? 1 घंटा के लगभग रुक गया, 1 घंटा ज़्यादा हुआ था।